يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف شابتر جديد اللي هو الانيكواسيون. بداية قبل ما نتعرف على الانيكواسيون بدنا نروح نتعرف كيف بنعمل comparaison أو شيء comparaison entre deux nombres. بيقول لي comparer deux nombres qui ne sont pas égaux revient à déterminer lequel est plus grand ou bien plus petit que l'autre. حتعمل أنا comparaison بين deux nombres إذا ما كانوا égaux بدي حدد أنا مين بيناتهم هو الكبير أو مين بيناتهم هو الصغير. Pour cela, on utilise les notions suivantes. عندي notion بستعملها حتى أعبر أنا بين deux nombres مين الكبير ومين الصغير. هيدول النوسيون هني. أول نوسيون هو هيدا السيمبول بيعني strictement inférieur. السيمبول الثاني بعكسه بيعني strictement supérieur. ثالث سيمبول هو هيدا السيمبول بيعني inférieur و égal، واخر سيمبول اللي هو بعكسه بيعني supérieur و égal. يعني انا حتى اعمل comparaison بين deux nombres بدي استعمل واحد من هيدول الكاتر سيمبول. Par exemple, pour montrer l'ici que 2 est inférieur à 5, on peut écrire 2 est strictement inférieur à 5 ou bien 2 est inférieur ou égal à 5. يعني حتى أعبر إنه 2 هي أصغر من 5 فيني استعمل وحدة من هيدول الاثنين écriture. Ou bien 2 strictement inférieur à 5 ou bien on dit que 2 est inférieur ou égal à 5. Aussi, pour montrer l'issue que 6,5 est supérieur à 3, on peut écrire ou bien 6,5 strictement supérieur à 3 ou bien 6,5 supérieur ou égal à 3. يعني كمان حتى أعبر عن إنه 6,5 هي أكبر من 3 فيني أقول أنا ou bien 6,5 strictement supérieur à 3 ou bien 6,5 supérieur ou égal à 3. بنتقل حتى شوف remarque. بهيدي الرمارك بيقول لي A inférieur ou égal à 0 signifie que A est un nombre négatif et A supérieur ou égal à 0 signifie que A est un nombre positif. يعني إذا كان عندي nombre A وبعرف هيدا النمبر إنه هو inférieur ou égal à 0 بقول إنه هيدا النمبر هو nombre négatif. إذا كان هيدا النمبر supérieur ou égal à 0 alors c'est un nombre positif. Par exemple, le moins 3 est inférieur ou égal à 0, alors moins 3 est un nombre négatif. ننتقل حتى نشوف l'inégalité. بيقول لي lorsque deux expressions A et B sont inégales, on écrit une inégalité composée de deux membres, gauche et droite, et qui prend l'une des formes suivantes. Ou bien A strictement supérieur à B, ou bien A strictement inférieur à B, ou bien A supérieur ou égal à B, ou bien A inférieur ou égal à B. يعني إذا كان عندي deux expressions A et B qui ne sont pas égales حتى أعبر عن هالشي mathématiquement بكتب شي اسمه inégalité بين ال A وال B. الانégalité بتكون composée de deux membres gauche et droite. Par exemple, هيدي أول inégalité A strictement supérieur à B. بهيدي الانégalité عندي deux membres، الممبر gauche هو ال A والممبر droite هو ال B. بين هيدول الدو membres بيفصل عندي السيمبول تبع الانégalité، يعني ou bien strictement supérieur ou bien supérieur ou égal ou bien strictement inférieur ou bien inférieur ou égal. Par exemple, إذا عندي أنا deux expressions 2x plus 7 و x moins 2 وأنا بعرف par exemple 2x plus 7 هي أصغر من ال x moins 2. هيدا الشي كيف بعبر عنه؟ بقول إنه 2x plus 7 est strictement inférieur à x moins 2. هيدي الإكريتور بنسميها inégalité.
الانيجاليتي بتكون فورمي دو دو مومبر. عندي المومبر جوش هو الاكسبريسيون 2x بلس 7 وعندي المومبر دروات هو الاكسبريسيون x موان 2. بيفصل بيناتهم السيمبول تبع الانيجاليتي. ننتقل لنشوف deux opérations sur les inégalités. بأول partie بيقول لي lorsqu'on ajoute ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité, l'inégalité n'est pas modifiée. يعني إذا أنا بزيد أو بنقص نفس النمبر من الدو membres للإنيغاليتي، الإنيغاليتي ne change pas. Par exemple, نحن بنعرف le 8 est strictement inférieur à 12. En ajoutant 2 ou bien retranchant 5 aux deux membres de cette inégalité, on obtient أنا عندي ال 8 strictement inférieur à 12. إذا بزيد 2 على الدو membres للإنيغاليتي، هيدول الدو membres شو بيصيروا؟ ال 8 إذا بزيد ل 2 بتصير 10 وال 12 إذا بزيد ل 2 بتصير 14. يعني الدو membres لهيدي الإنيغاليتي بيصيروا 10 و 14. هلا إذا بدي أعمل أنا كومباريزون بين 10 وال 14، نحن بنعرف ال 10 est strictement inférieur à 14. بلاحظ أنا الإنيغاليتي اللي كانت هي strictement inférieur ضلت strictement inférieur. يعني إذا زدت أنا 2 على 2 membres للإنيغاليتي، الإنيغاليتي ne pas modifiée. طيب si on retranche 5 رح نشوف si on retranche 5 ال 8 بتصير 3 وال 12 بتصير 7. نحن عم نقص 5 من الدو membres للإنيغاليتي. يعني ال 8 moins 5 c'est égal 3 وال 12 moins 5 c'est égal 7. ونحن بنعرف انه ال 3 هي strictement inférieure à 7. كمان بلاحظ كانت عندي الانيغاليتي بين ال 8 وال 12 هي strictement inférieure وضلت strictement inférieure. يعني بالحالتين إذا زدت 2 على 2 membres للإنيغاليتي أو نقصت 5 من ال 2 membres للإنيغاليتي، هيدي الإنيغاليتي ne pas modifiée. يعني كانت strictement inférieure وضلت strictement inférieure. Alors, dans ce cas, l'inégalité n'est pas modifiée. تاني نوع من الأوبيراسيون بيقول لي lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre strictement positif, l'inégalité n'est pas modifiée. يعني كمان إذا بضرب أو بقسم الدو membres للإنيغاليتي بنفس النمبر اللي هو strictement positif, l'inégalité n'est pas modifiée. Par exemple, نحن بنعرف إنه 10 هي strictement supérieure à 8. بيقول لي en multipliant par 3 ou divisant par 2 les deux membres de cette inégalité, on obtient. أول شيء إذا بضرب الدو membres ب 3، أول membre اللي هو 10 فوا 3 بيصير 30 وتاني membre اللي هو 8 فوا 3 بيصير 24. يعني الدو membres لهيدي الانيغاليتي بيصيروا 30 و 24. إذا بدي أعمل أنا كومباريزون، ال 30 هي strictement supérieure à 24. بلاحظ إنه الانيغاليتي اللي كانت هي strictement supérieure ضلت strictement supérieure. Alors l'inégalité n'est pas modifiée. De même aussi, si on divise les deux membres de cette inégalité par 2, on obtient 10 divisé par 2 c'est égal 5 et 8 divisé par 2 c'est égal 4. C'est-à-dire, les deux membres de cette inégalité deviennent 5 et 4. إذا بدي أعمل comparaison بين 5 وال 4، ال 5 هي strictement supérieure à 4. كمان بلاحظ إنه l'inégalité n'est pas modifiée. C'est-à-dire, si on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un même nombre strictement positif، هون الكونديسيون إنه يكون هذا النمبر strictement positif، l'inégalité n'est pas modifiée. بنشوف الكات الثالثة بيقول لي lorsqu'on multiplie ou divise
les deux membres d'une inégalité par un même nombre strictement négatif, l'inégalité change de sens. يعني هون إذا أنا بقسم أو بضرب بنمبر strictement négatif هون l'inégalité change de sens. بتغير السنس تبعها. بتغير السنس تبعها يعني par exemple الانفيريور بتصير supérieur بالعكس. رح نشوف exemple. نحن بنعرف ال 8 strictement inférieur à 12. En multipliant par moins 3 ou divisant par moins 2 les deux membres de cette inégalité, on obtient. Premièrement, en multipliant par moins 3, 8 par moins 3 c'est égal à moins 24, et 12 par moins 3 c'est égal à moins 36. C'est-à-dire les deux membres de cette inégalité seront moins 24 et moins 36. إذا بدي أعمل comparaison لل moins 24 ou moins 36, le moins 24 est strictement supérieur à moins 36. اللي بلاحظه أنا هون إنه l'inégalité change de sens. C'est-à-dire, lorsqu'on multiplie les deux membres de cette inégalité par un nombre strictement négatif, l'inégalité change de sens. Et aussi, si on divise les deux membres par un nombre négatif, par exemple ici moins 2, on remarque que 8 devient moins 4 et 12 devient moins 6. عم بقسم كل membre على moins 2. إذا بدي أعمل comparaison بين le moins 4 و le moins 6, le moins 4 est strictement supérieur à moins 6. كمان بلاحظ إنه l'inégalité change de sens. C'est-à-dire, si on multiplie ou on divise par un nombre strictement négatif les deux membres d'une inégalité, l'inégalité change de sens. كريزومي نحن إذا بنزيد أو بننقص نفس النمبر من الدو membres للإنيغاليتي l'inégalité n'est pas modifiée. أو إذا بنضرب وبنقسم الدو membres للإنيغاليتي بنفس النمبر إذا كان positif aussi l'inégalité ne change pas. ولكن إذا كان هيدا النمبر négatif l'inégalité change de sens. change de sens يعني الانفيريور بيصير supérieur وبالعكس السوبريور بيصير inférieur. ننتقل حتى نشوف l'inéquation. C'est quoi une inéquation? L'inéquation هي inégalité entre deux expressions algébriques contenant une inconnue. يعني l'inéquation هي عبارة عن inégalité بين اثنين expressions algébriques. الفاريابل بيكون بهدول الاكسبريسيون algébriques بيكون inconnu. Inconnu معناتها il faut résoudre cette inéquation pour déterminer le valeur possible de cette inconnue. بيقول لي résoudre une inéquation c'est trouver les valeurs de l'inconnu qui rendent l'inégalité vraie. يعني حتى حل الانيكواسيون بدي لاقي الفالور لهيدا الانكونو اللي بيخلوا الانيغاليتي تكون vraie. L'ensemble de ces valeurs, هيدول الفالور بسميهم la solution de l'inéquation. C'est-à-dire, l'inéquation هي inégalité بين اثنين اكسبريسيون algébriques. الفاريابل بهدول الاكسبريسيون algébriques بيكون هو الانكونو. حتى حل الانيكواسيون بدي لاقي l'ensemble de valeurs de cet inconnu qui rendent l'inégalité vraie. L'ensemble de ces valeurs بسميهم السوليسيون للإنيكواسيون. بنشوف exemple. إذا عندي أنا إنيكواسيون 3x plus 2 strictement inférieur à x moins 8. C'est une inégalité entre deux expressions algébriques. هيدي بسميها inéquation. بهيدي الانيكواسيون عندي x et l'inconnu. وعندي الممبر gauche هو 3x plus 2. هيدا الممبر gauche. وعندي الممبر droite هو x moins 8. دائما بما انه الانيكواسيون هي عبارة عن inégalité, الانيغاليتي بيكون فيها deux membres. الممبر gauche
وعندي هيدا الممبر هو الممبر دروات. أنا الأوبجيكتيف تبعي إنه حل الإنيكواسيون. Pour résoudre l'inéquation اللي هي 3x plus 2 strictement inférieur à x moins 8, il faut répondre à la question suivante. La question est quelles sont toutes les valeurs de x pour lesquelles on a 3x plus 2 strictement inférieur à x moins 8. يعني حتى حل أنا الإنيكواسيون لازم لاقي toutes les valeurs de x pour lesquelles on a cette inégalité est vraie. ننتقل لنشوف comment on fait la résolution d'une inéquation. Pour résoudre une inéquation, on cherche à trouver une autre inéquation la plus simple possible qui a la même solution en utilisant les opérations sur les inégalités. هذا شو بيعني؟ بيعني حتى حل الإنيكواسيون لازم فتش على إنيكواسيون هي la plus simple possible يكون عندها نفس السوليسيون كيف en utilisant les opérations sur les inégalités. Par exemple, نعتبر أنا بدي حل الإنيكواسيون اللي هي 3x plus 2 strictement inférieur à x plus 8. Premièrement, شو بعمل؟ On retranche 2 de chaque membre. يعني بشيل 2 من كل membre. بصير عندي هيدي الإنيكواسيون هي 3x strictement inférieur à x plus 6. شلت أنا من أول membre 2 وشلت من تاني membre 2. Et puis, on retranche x de chaque membre. بشيل x من chaque membre. أول membre هو 3x بشيل منه x بصير 2x. وتاني membre هو x plus 6 بشيل منه x بصير عندي 6 لوحدة. يعني بتصير الإنيكواسيون هي 2x strictement inférieur à 6. Et puis, on divise par 2 chaque membre. On divise chaque membre par 2. بما أنه 2 positif, l'inégalité ne change pas, alors cette inéquation sera équivalente à x inférieur à 3. صمت كل membre على 2. x inférieur à 3 معناتها أنا لقيت السوليسيون لهيدي الإنيكواسيون. يعني السوليسيون لهيدي الإنيكواسيون هني tous les nombres qui sont inférieurs à 3. يعني أنا حتى حليت الإنيكواسيون شملت. كتبت هيدي الإنيكواسيون بالفورم la plus simple possible. كيف وصلت لهيدي الإنيكواسيون؟ استعملت الأوبيراسيون sur les inégalités. يعني بأول أوبيراسيون on retranche 2 de chaque membre. بتاني أوبيراسيون on retranche x de chaque membre. بتالت أوبيراسيون on divise par 2 chaque membre. بوصل للإنيكواسيون اللي هي la plus simple possible. كون أنا طلعت السوليسيون لهيدي الإنيكواسيون. بنروح بنشوف نحنا pratiquement كيف بنشتغل. بيقول لي la méthode de résolution d'une inéquation est semblable à celle des résolutions d'une équation. يعني الميثود اللي بحل فيها الانيكواسيون بتشبه الميثود اللي بحل فيها الايكواسيون. يعني شو بنعمل؟ On regroupe le terme en x dans un membre et on réduit. يعني باخد كل الترم اللي فيها الاكس على الممبر جوش من الانيغاليتي. Et on réduit. De même aussi, on regroupe le terme sans x اللي ما فيها x dans l'autre membre يعني بالممبر دروات. Et aussi on réduit. On réduit يعني بجمعهم. Et puis on résout. يعني حتى حل أنا الانيكواسيون باخد الترم اللي فيها x على الممبر جوش من الانيغاليتي وبجمعهم. برجع باخد الترم اللي ما فيها x على الممبر الثاني من الانيغاليتي يعني على الممبر دروات كمان بجمعهم. Et puis on résout. بنشوف exemple كيف. Par exemple, بيقول لي soit à résoudre l'inéquation 4x moins 5 strictement inférieur à x plus 1. كيف نحل الانيكواسيون؟ باخد الترم اللي فيها x على الممبر جوش وباخد الترم اللي ما فيها x على الممبر دروات.
اكيد انا بس بدي اخذ حيلا تيرم من مومبر على المومبر الثاني، اجباري بدي غير السين لهيدا التيرم. بجيب الاكس على المومبر جوش وباخذ الموين 5 على المومبر دروات، بصير عندي 4x moins x strictement inférieur à 1 plus 5. اخذت انا الترم اللي فيهم x على المومبر جوش واخذت الترم اللي ما فيهم x على المومبر دروات. وبوي on réduit، يعني بجمع الترم سومبلاب. 4x moins x 3x و 1 plus 5 6. بصير عندي الانيكواسيون هي 3x strictement inférieur à 6. حاطلع السوليسيون بدي خلي الاكس لوحدها، يعني بدي اخذ التروا على تاني مومبر، بما انه في بين التروا والاكس فوا، تنتقل التروا على تاني مومبر بتصير ديفيزي بار تروا، يعني بصير عندي x strictement inférieur à 6 sur 3, c'est-à-dire x strictement inférieur à 2. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs à 2. Pour bien comprendre رح ناخذ نحن ابليكاسيون ونحلها. بيقول لي بهيدي الابليكاسيون résoudre les inéquations suivantes. رح نحل كل انيكواسيون لوحدها. اول انيكواسيون هي 3x plus 5 strictement inférieur à x moins 3. حتى نحل الانيكواسيون باخذ الترم اللي فيهم x على المومبر جوش وباخذ الترم اللي ما فيهم x على المومبر دروات. بصير عندي 3x moins x strictement inférieur à moins 3 moins 5. دائما احنا بس ننقل حيلا ترم من مومبر للتاني بنغير السين لهيدا الترم. نقلت الاكس على المومبر جوش صار moins x، ونقلت ال 5 على المومبر دروات صارت moins 5. بعدين بجمع كل مومبر الترم سومبلابل بقلبه. 3x moins x هي 2x و moins 3 moins 5 هي moins 8. بتضل نفس الانيغاليتي. حتى اجيب السوليسيون للانيكواسيون بدي خلي الاكس لوحدها، يعني بدي اخذ ال2 على تاني مومبر، بما انه بين ال2 والاكس في عندي فوا، تنتقل ال2 على تاني مومبر بتصير ديفيزي بار 2، يعني بصير عندي x strictement inférieur à moins 8 sur 2، يعني x strictement inférieur à moins 4. Alors, les solutions de cette inéquation sont les nombres qui sont strictement inférieurs à moins 4. بنتقل على الانيكواسيون الثانية هي 2x plus 1 strictement supérieur à 3 moins x. نفس الشيء باخذ اللي فيهم x على أول مومبر، يعني على المومبر جوش، وباخذ اللي ما فيهم x على المومبر دروات. بصير عندي 2x plus x، جبت له moins x من المومبر دروات على المومبر جوش، بصير عندي plus x strictement supérieur، وباخذ ال 1 على المومبر دروات بصير عندي 3 moins 1. جمع الترم سومبلابل بصير عندي 3x strictement supérieur à 2. حتى اجيب السوليسيون بخلي الاكس لوحدها وباخذ ال 3 على المومبر دروات، بما انه في فوا بتصير ديفيزي بار، يعني بصير عندي x strictement supérieur à 2 tiers. Alors les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 2 tiers. بنشوف ثالث انيكواسيون. عندي x plus 2 inférieur ou égal à 1 tiers x plus 8. De même باخذ اللي فيهم الانكونو على المومبر جوش والكونو على l'autre membre. بصير عندي x moins 1 tiers x inférieur ou égal à 8 moins 2. x moins 1 tiers x حتى اجمعهم بجمع الكوفيسيون 1 moins 1 tiers c'est égal 2 tiers. بصير عندي 2 tiers x inférieur ou égal à 8 moins 2 يعني 6. حتى اجيب السوليسيون للانيكواسيون بدي اخلي الاكس لوحدها، يعني بدي اخذ ال 2 تير على المومبر دروات. بما انه بين ال 2 تير والاكس في عندي فوا، حتى انقل ال 2 تير للمومبر الثاني بتصير ديفيزي بار 2 تير، يعني بصير عندي اكس inférieur ou égal à 6 divisé par 2 tiers. 6 divisé par 2 tiers
هي ذاتها 6 fois 3 demi. 6 fois 3 demi بتطلع c'est égal 18 sur 2 يعني 9. Alors, cette inéquation sera équivalente à x inférieur ou égal à 9. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égal à 9. بنتقل على l'inéquation 4. بهيدي l'inéquation عندي 1 moins x supérieur ou égal à 2x moins 5. كمان حتى حل الانيكواسيون باخد الانكونو على الممبر gauche من الانيكواسيون وباخد الكونو على l'autre membre. بيصير عندي moins x moins 2x supérieur ou égal à moins 5 moins 1. Moins x moins 2x c'est-à-dire moins 3x supérieur ou égal à moins 6. بعد ما جمع الانكونو إذا كان ال x مضروب بنمبر نيجاتيف حتى كمل حل الانيكواسيون بضرب كل الانيجاليتي بموان 1. بس اضرب الانيجاليتي بموان 1 بما انه عم بضرب الانيجاليتي بنمبر نيجاتيف الانيجاليتي change de sens يعني supérieur ou égal بتصير inférieur ou égal واكيد عم بضرب بموان 1 الموان 3x رح تصير 3x والموان 6 رح تصير 6. بس اهم شيء ننتبه انه الانيجاليتي change de sens. بتصير هيدي الانيكواسيون 3x inférieur ou égal à 6. حتى اجيب السوليسيون بخلي الاكس لوحدها باخذ ال 3 على الممبر دروات بتصير ديفيزي بار 3 يعني بتصير الانيكواسيون x inférieur ou égal à 6 sur 3 يعني x inférieur ou égal à 2. Alors, les solutions de cette inéquation sont les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. On passe à l'inéquation 5. بهذه l'inéquation عندي x plus 2 au carré inférieur ou égal à x plus 1 facteur x moins 2. بداية حتى حل هيك نوع من الانيكواسيون بعمل développement لكل expression لوحدها. يعني بعمل développement للx plus 2 au carré هو x2 plus 4x plus 4 وبعمل développement للx plus 1 facteur x moins 2 هو x2 moins 2x plus x moins 2. حتى أكمل حل الانيكواسيون لازم اخذ الانكونو على الممبر gauche من الانيكواسيون ولكن بداية بجمع التيرم سومبلاب كرمال ظبط شكل الانيكواسيون. بصير عندي x2 plus 4x plus 4 inférieur ou égal à x2 moins 2x plus x هي moins x moins 2. هلا باخذ الانكونو على الممبر gauche والكونو على l'autre membre. بصير عندي x2 plus 4x moins x2 plus x inférieur ou égal à moins 2 وباخذ ال 4 على تاني membre بتصير moins 4. x2 moins x2 0 4x plus x بصير عندي 5x inférieur ou égal à moins 6. بخلي ال x لوحدها باخذ ال 5 على تاني membre بتصير divisé par 5 يعني x inférieur ou égal à moins 6 sur 5. Alors les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 6 sur 5. On passe à l'inéquation 6. حتى حل أنا هيك نوع من الانيكواسيون أول شيء بجيب même dénominateur لكل الانيكواسيون. ال 6 multiple لل 3 ولل 2 معناتها ال 6 هو الميم dénominateur. باخذ الميم dénominateur لكل الانيكواسيون هو 6. حتى اجيب النيميراتور بقسم الدينوميناتور على الدينوميناتور 6 divisé par 2 3 بصير عندي 3 facteur 2x moins 3 moins 6 divisé par 3 2 بضرب النيميراتور بصير عندي 2 facteur 2x plus 1. strictement supérieur بتضل مثل ما هي. ال 1 الدينوميناتور تبعها هو 1 6 divisé par 1 6 fois 1 تطلع 6 moins 6 divisé par 6 1 fois x moins 1 تطلع x moins 1 وبحطها entre parenthèses. بشيل الميم dénominateur
بتصير عندي الانيكواسيون هي 3 فاكتور 2x moins 3 moins 2 فاكتور 2x plus 1 strictement supérieur à 6 moins x moins 1. بعمل développement بصير عندي 6x moins 9 moins 4x moins 2 strictement supérieur à 6 moins x plus 1. باخد l'inconnu على الممبر gauche والconnu à l'autre membre بصير عندي 6x moins 4x plus x strictement supérieur à 6 plus 1 plus 9 plus 2. بجمع الترم semblable بكل membre بصير عندي 6x moins 4x 2x 2x plus x 3x strictement supérieur à 18. حتى حل الانيكواسيون بخلي الاكس لوحدها باخد التروا على الممبر دروات بصير عندي x strictement supérieur à 18 sur 3 c'est-à-dire x strictement supérieur à 6. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 6. بنتقل حتى شوف deux cas particuliers pour les inéquations. بيقول لي si lorsqu'on résout une inéquation l'inconnu disparaît alors يعني إذا أنا عم حل inéquation اختفى الانكونو يعني راح الاكس ما بقى عندي اكس بالانيكواسيون alors شو بيكون عندي si on arrive à une inégalité vraie alors tout nombre réel est une solution de l'inéquation. يعني أنا إذا راح عندي الانكونو من الانيكواسيون وبعد ما راح الانكونو وصلت لانيجاليتي فري هذا شو بيعني؟ بيعني tout nombre réel حيلا nombre هو solution للإنيكواسيون. الكات الثاني إذا راح عندي الانكونو et si on arrive à une inégalité fausse alors l'inéquation n'admet aucune solution. يعني بالكات الثاني إذا راح الانكونو وصلت لإنيجاليتي fausse هذا بيعني الإنيكواسيون ما عندها solution. بنشوف exemple إذا عم حل أنا par exemple l'inéquation اللي هي 2x moins 3 strictement inférieur à 2x plus 1. حتى نحل الانيكواسيون بناخد الانكونو على الممبر gauche وباخد الكونو على الممبر droite. بصير عندي 2x moins 2x strictement inférieur à 1 plus 3. 2x moins 2x 0 strictement inférieur 1 plus 3 4. بلاحظ أنا أول شيء بهيدي الانيكواسيون اختفى الانكونو ما بقى في عندي انكونو. بس يختفي الانكونو معناتها أنا بوحدة من الكا بارتيكولي. بتطلع بالانيغاليتي 0 strictement inférieur à 4. Est-ce que cette inégalité est vraie? Oui. بما أنه هيدي الانيغاليتي vraie معناتها tout nombre réel est une solution de cette inéquation. exemple تاني لاعتبر أنا عندي الانيكواسيون هي x moins 2 au carré strictement inférieur à x moins 1 facteur x moins 3. حتى حل هيدي الانيكواسيون أول شي بعمل développement بصير عندي x2 moins 4x plus 4 strictement inférieur à x2 moins 3x moins x plus 3. باخد الانكونو على الممبر gauche والكونو à l'autre membre. بصير عندي x2 moins 4x moins x2 plus 3x plus x strictement inférieur à 3 moins 4. بجمع الترم semblable x2 moins x2 0 moins 4x plus 4x aussi 0. بصير في عندي 0 strictement inférieur à 3 moins 4 هي moins 1. أول شي بلاحظه اختفى الانكونو من الانيكواسيون. يعني أنا عندي كا بارتيكولي بتطلع بالانيغاليتي. Est-ce que cette inégalité est vraie؟ يعني 0
هو strictement inférieur à moins 1. لا, c'est une inégalité fausse. 0 supérieur à moins 1. بما انه هيدي الانيغاليتي فوس معناتها هيدي الانيكواسيون ما عندها ولا سوليسيون. يعني انا بس يختفي عندي الانكونو بتطلع بالانيغاليتي. اذا الانيغاليتي فري بيكون تو نومبر ريال هو سوليسيون للانيكواسيون. اذا الانيغاليتي فوس الانيكواسيون ما بيكون عندها سوليسيون. بنتقل على اخر بارتي اللي هي représentation graphique d'une solution. بيقول لي pour représenter graphiquement la solution d'une inéquation, on utilise un axe orienté et on colorie la solution. Par exemple, بعتبر أنا عندي الانيكواسيون اللي هي 2x moins 3 strictement inférieure à x plus 1. هيدي الانيكواسيون حتى نحلها ناخذ الانكونو على الممبر gauche والكونو à l'autre membre. بصير عندي 2x moins x strictement inférieur à 1 plus 3. يعني x strictement inférieur à 4. Alors les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 4. كيف بعمل représentation la solution؟ أول شيء برسم axe orienté. axe orienté يعني عنده sens. هيدا الاكس عنده sens هو axe orienté. حتى اعمل représentation للسوليسيون اول شيء حط ال4 على الاكس. اكيد ال4 هي بعد الزيرو. par exemple c'est la valeur 4. puis on colorie la solution. la solution هن كل النومبر اللي هن inférieur à 4. inférieur à 4 معناتها قبل ال 4 لان انا à gauche de 4 عندي les nombres qui sont inférieurs à 4 ou à droite de 4 عندي les nombres qui sont supérieurs à 4. بما أن السوليسيون هي tous les nombres qui sont inférieurs à 4 alors on colorie tous les nombres qui sont inférieurs à 4. بيبقى علي شغلة وحدة حط كروشيه عند ال 4 حتى أعرف إذا ال 4 هي ضمن السوليسيون ولا ما ضمن السوليسيون. كيف حط الكروشيه؟ إذا الانيغاليتي هي strictement inférieure أو strictement supérieure الكروشيه بيكون داير ظهره على السوليسيون. يعني هيدي السوليسيون اللي لوانتها الكروشيه إذا كانت الانيغاليتي هي strictement inférieure أو strictement supérieure بيكون داير ظهره على السوليسيون. يعني بده يكون بعكس السوليسيون. يعني الكروشيه بده يكون هيك. هيدا معناتها إنه الكاتر ما ضمن السوليسيون. بنشوف اكزامبل تاني. مثلا اذا بدي احل الانيكواسيون اللي هي 2x moins 1 inférieur ou égal à x plus 1. كمان باخذ الانكونو على الممبر جوش وبجيب الكونو على الممبر دروات. بصير عندي 2x moins x inférieur ou égal à 1 plus 1. يعني x inférieur ou égal à 2. Alors la solution de cette inéquation sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 2. حتى أعمل لها représentation graphique برسم axe orienté بحط ال 2 على الاكس. السوليسيون هن كل النومبر qui sont inférieurs ou égaux à 2. Les nombres qui sont inférieurs à 2 هن les nombres qui sont à gauche de 2. يعني هذه السوليسيون. إذا كان في عندي égalité يعني إذا كان عندي inférieur ou égal أو supérieur ou égal الكروشيه بيكون مسكر على السوليسيون. يعني هون هيدي السوليسيون الكروشيه داير ظهره على السوليسيون لأن ما في égal. هون إذا في عندي égal الكروشيه بيكون مسكر على السوليسيون. يعني الكروشيه راح يكون بهالشكل. هيدا بيعني إنه الدو ضمن السوليسيون. كمان بنشوف اكزامبل غيره. إذا عندي الانيكواسيون اللي هي x moins 1 strictement inférieur à 2x plus 1. حتى حل هذه الانيكواسيون باخذ ال 2x على الممبر gauche بصير عندي x moins 2x
strictement inférieur à 1 plus 1. x moins 2x يعني moins x strictement inférieur à 2. بما انه الاكس قدامها moins بضرب كل الانيجاليتي ب moins 1 بصير عندي x strictement supérieur à moins 2. ضربت الانيكواسيون كلها ب moins 1 le moins x بتصير x ال 2 بتصير moins 2 وبس اضرب بنمبر نيجاتيف بغير الانيجاليتي يعني strictement inférieur صارت strictement supérieur. x strictement supérieur à moins 2 هيدي السوليسيون للإنيكواسيون يعني les solutions de cette inéquation sont tous les nombres qui sont strictement supérieurs à moins 2. حتى أعمل لها représentation graphique برسم axe بحط le moins 2 على الأكس أكيد le moins 2 قبل الزيرو بحط le moins 2. السوليسيون هني tous les nombres qui sont strictement supérieurs à moins 2. Les nombres qui sont supérieurs à moins 2 هن à droite de moins 2 يعني هيدي السوليسيون. بعد ما لون السوليسيون بدي احط الكروشيه. إذا كانت الانيجاليتي هي انيجاليتي ستريكت يعني ما في ايجال الكروشيه بيكون داير ظهره على السوليسيون. بما انه هيدي السوليسيون معناتها الكروشيه بده يكون داير ظهره على السوليسيون يعني بهالشكل. هيدا مثل ما قلنا بيعني انه le moins 2 منا ضمن السوليسيون. اخر انيكواسيون هي 2x moins 1 supérieur ou égal à x. حتى حل الانيكواسيون باخد الانكونو على الممبر جوش والكونو على l'autre membre. بصير عندي 2x moins x supérieur ou égal à 1. c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. حتى اعمل représentation graphique للسوليسيون بحط ال 1 على الاكس اكيد ال 1 هو اكبر من 0. السوليسيون هن كل النمبر supérieur à 1 يعني à droite de 1 هيدول النمبر qui sont supérieurs à 1. بما انه في عندي égalité الكروشيه راح يكون مسكر على السوليسيون. هيدي السوليسيون الكروشيه راح يكون مسكر على السوليسيون يعني بهالشكل. هيك نحن بنكون خلصنا الكور لهيدا الشابتر. Merci pour votre attention.